Guys, narito diri sa Philip Works Caribbean. Atong lantawan guys, na dunggo pod na sikat o pinakadako na cruise ship. Ang icon of the seas. Guys, medyo gwapo guys. Nindot siya. Atong ibinikilar guys para ma-zoom in dyan na to. Ano siya guys, oh. Nindot kay guys. Ang taas guys, na swimming pool, na padiditanan. Abi na ko sa Facebook lang siya nindot tanawon sa personal juday guys. Dagan kay lifeboat guys. Dagan kay passengers. Mapay pagdikit nila guys, nagmooring ba sila? Thank you for watching guys. Good morning.